Idna pousse fans hangné zabre tile pamata runda zabra sintiene la fio sansa pourra et la fille la sansa pour la be nyam san yak yam ti a savane fm la yam son sonne wa et bar pour son benia et yam kayiti ba bil fie runda sun le anuro tile pamata be et sansa pourra te nan le pam lo toyamba et do pourra te saraldo to kodo sala puto te sintiene no nisba et sen la mutende ke te vima yino yira otoni runda nan koma nasar mutu tuberculose yelle et nan koma sumbo nemore te konskura yelle konskura nyokra de wana konskura hanyokne da aso ya tama pone to la saptara ezinga konskura tara timbi e na pama vena mo et son rapport et son tasa runda zabra tibala et pama zunoro tibang mitba senya monsieur Amidou Kabore obia sul kansanga torso sur la yola vie positive au BPC arrondissement 6 pour 1 te na pam taba et son rapport ne zabra c'est Kabore. Bonsoir. Isakara la fille tom kibare na ba et son tara yibi soba obia sul la pourra nindiga sengeta tout ma fan siriye le somo te suivi évaluation wa ya monsieur Issouf somnoma sama bamba zim ditra a été na pota mes arbres monsieur sama zabtia monsieur la fille la fubala karamba ya somo uso et vie positive ramba tout ya soma uso yam la suivi évaluation store la to ha la tamba vie positive no chendri dina fam yamba ya to dina pousse ambar kusro et face zeke no wa do pour et te et kanangar mana et na kinga mente pam vie positive to saba au venir menga passer wala to ça la venir sous la vie positive et tout hier tout ning OK so le petit kabori fa ibarak baraka la kendi mon hot kibare budu arab ha so rea net fani da karaga na so la pipi to nan dinga me pour savan fm baraka parce que vie positive vigiligi Pinka a depuis l'an 2000. Donc, on a pissé depuis ton BPC. Depuis ton signe tout, you fa. En tout cas, ça va FM qui regarde radio, qui regarde radio, vie positive. Voilà, you fa. Avant de signer ton Savan FM, il y a Sita Weng, surtout. You fa Savan FM, les datondos, tu t'en donnes pour Baraka. Voilà, mais tu you PC. Radio wa pam télé pour yamba yam tuma wenge en tout cas yam so mampira wona muso woni gam to bram mame wa tinira dam la taade bam tumne ne ba et bam ne himbe ni sakni pour waramba beme la bam no kenri donc vie positive association ton vigilgal 2000 wakato l'association vigilgal ça a kange a pipi zuluera ici dawa parce que sida timra kaye sida ban handa yok fo a wakat kan wala ya tous quoi par la pisi la nu la chufa timarara ti ton wazindi ton di wusro sida tar kinrba ni na yaro adram la sida tara ti ton na ta ban vigil sul na ngese ton na mana wana ton zabe ti tim wa ti ne pas pam tim donc voilà association ming vigile bleu zouloué mingire avon rayi woto voilà la talent ton wa sit sing tourna wen lokatondo ti ton pa banque mondiale la directeur banque général la Washington a wakaton la 2000 to nantal ton na king na satenga ti créer soulbi ni ti bonti HCT Amérique be ma meng la président rundu là ya wen ma HCT we pipi ti ton yidi association yo Burkina ka nan pam team sita o team za alam pipi nan ko neba la wan pam team la wen wa songa me fo mondial wa le kame ti team pam ti le barzalam la team pam ya ba hata ban pugusi ton mi kebe Burkina ka bi ndo ko ya pe le bude ren do boka
bourba bourdame donc fo handa am boke ba ka tek mbi duno zugun kontelo le yok fo wala ton da gom konkurra yella on fa ya kamba la bourga konkurra la sida ba la yam niwa a hanyo fo ko da yi so dase la yi so dasa ko hansa ya ba da kale so mun yok fo bala nyare pa ma bokri la sida ha wa kinsa to wam nore yela ya bara na lebrin le tunugi sida wa sababu lechi alors que konskuru ya bunda meneme bangeti ya sida wo ngate kla lebrin le yiki nampa mpanga donc le wansu ti tolle wenem de nenga ya na le tebe ne bala hamba he ya yelle la wen mana na atara bugobla atara ti me vinda ta adam ti tole inati ya la refan uniti ne ba fa banga d'accord na pusila barka den masa idna zeka noran kenga vie positive zaka poa association vim ya totoninga idna tija no ken bola tumna suntunbe wa ni zaka docteur la zaka tumtunba ina logor pore yo le so wadu poa nkene so ha tori mam yuri a wedro wo salfu mam ya lokto kan ni mi ngete ba da mayel han vinebo sida wa babil vie association vie positive vie positive ya association ne han larm taba hal 2000 sasa na un sunya de mise han vie ni sida wa ba ti pokopoin obinya poin option poin wakat kan 2000 na nyaba to pam tito la pam vinde association vie positive créée la 2000 là au centre pam ministère de la santé wa nyare le 21 avril 2005 voilà donc ministère de la santé wa comme la short of train il y a l'autre il y a un train type banda mahin vie ne ba bila avril 21 avril 2005 konskura aya ba longdom la le a ba 2017 la ya babil humbon na sa da humbon ti Basile de Coq BK donc il la humbon ti tuberculose quand il est ton tuberculose ba da ma pour a quitte son bilufri parce que sandik ba dam kwa ba pour et tara un petit ba da manube piga nambi et konskura yum na pour la badam kwa ba pour bam pinu nambi konskura vima tole donc aya sidia wuso donc l'inquiétude du ministère né programme national de la tuberculose le PNT il était ya ba qui est un choro vima pour ti tondo anguza soma ton lotri surtout ton lotri ni sa hin get sida wa ba bilien pays de rabna sa menga yanam donc aya abime aya bime alebe ya bum ndatti guso wuso parce que ya konskudra na kud ton bada mawuso yita yam sam pa mbangam ti bonna tuberculose be ne neda konskudra atara team to blikir kiwo ba yam san dikabala yam mikamti asetam man examen wala asem donc ya ba han twin type ti c'est l'état team ton sa jouer ça aya jinskateka ya ton menga organisation parce qu'il faut que tu ton ring ni lo to em ta sa ni ni sa han tum na ton na ti net sa on wa considérer
ti konsuka yidra han pila nasi bibu ning zugunga ti ti tuberculose ha ba vil tala so yibu so ba net san wa izin ro po considéré ob doa me winiga so ba ni yamlu la bonno yi se so ba ning kirenga tara considéré ne ba tawe la le winiga conséquent ndo an constato on bo na hygiène de la tout pas doit qu'on bala nak ballon qu'on bali aye doit men qu'on mum lu no ni mouchoir to ba den ngere ba lotus pour tu don lo pour poubelle long pas doit to ba den du ko yari ba je fasan to ba den du ko yari to em ti ba bil bebe ni ti net han tabbi man bi atin mana so ba ou bien faut man parce que tuberculose ya consoko covid me aléa consoko donc qui tamenti doit sir soma ti net sans sur confondre bibdu doit wele to na yila ti bang ya buninga ai iruma mta ali computer me la yi computer mo ya ton ntagati ara lo malkai la woda me wa le ya mieux ba wa donc an wa wati ya mieux ba e ton ti le beden ki hetaba la ton ha respecter obéité et des table 1 mètre parce que et table 1 mètre ya bon ya fo han tinsi fo tinsi ga nan kenga 1 mètre yo lontin lui donc arwe de han taba fo han tinsi me bati nan kenga han kenga wala 80 cm ya katat beni fo wala ton beni taba mam gomna bon 10 yite la hanta 1 mètre wala patate yam lebe ya wing de nous père ne sa fan wala bonna ta wing nous ne parce que me wa hanta 20 ton fin head yalla bon moy hanta am pek nuga ba ya bonno la livre banti covid-19 aya mieux ya métoire longre ntenko nampata timi la tuberculose tarati donc tuberculose hanta tima et ça mi gam ti mieux tar lam ti ko depuis la hampila na he et tara covid yele la tarati ti tuberculose me ti hanta loktori la man la examen la ma hamba ni bala ti problème ti type zalam ti lo han le ni ti problème ti problème ada tito mbane ti le type de me donc ti maintenant ti kuwe wobe ti abum ni ça pas type ni ligidi pas yo ligidi examen la ma pas yo ya zalam et to ne appartenait dama tara rati matibi wala ya ton menga bunsi la do mono ti han wala ti ani bi mo don ta lotri de bala ay ne na le wado pour un pam association vie positive namba tabi c'est tient de la mais il pam et sous le to damba to be do pour on côté de venam sen ni na wenge pipi soba ya monsieur Amidou Kabore ya bamla sous la tor soba ya vie positive tor soba son intérêt yib soba monsieur Issouf Somnoma sama bamangete sigli buto to yele sen ni vie positive pour à te son état ba te kete pour de monsieur Kabore c'est ça ma et samba c'est tout ma zenkina wa do pour na sur son état ba et na on pas ya Somnoma c'est Somnoma ça va il y a nom là bien là c'est tout Somnoma somya no monsieur Issouf Somnoma sama et tiens will get on nyam tum dan no cendre ça ni nyam nga san tum association pour signer boom ni neto suivi évaluation ni moria OK suivi évaluation il y a net un get watumbu do tumbu atete wa tuberculose konskoza sida wa palua ton hontum no ton tum noronwa
a programme d'activité ramba fa dati ti ya ma mangete man programme a zagana kenga kanenti man auto a zagana kenga kanti man auto ne est-ce que zagal hanti mana yi soma boyen pa yi soma la bolabten le songa soba ta ton un malgré tinindar yi soma voilà ya boy résultat la ton pa mia ya bon la ton ki o ya nyi fa la man voilà ndemse nyi fa la manda to bon ti suivre évaluation voilà ariam la tuna kumando balla ba na mana ngwe ay dine na le wa président nge itien on weka sa bilfu ça ne konskudra bara aya muta ça sera mon définition enfin konskudra bara aya bara wala ba budu yamne wa la ya ba bilimbi ti ya ba bile sabab tal yo kneta ba bile abitar bile OK to bu ne nasara ndi ti Basile du Coq a bokra bokda wala BCG wa kama bokda voilà Basile de Coq a vaccin wala BCG wa ntenam ti ton BCM de ntenam ti ton fa ba on ko Basile de Coq voilà Basile de calme de guérin donc BCG wa ya a bokra tim la yenda maintenant Basile de Coq la bara bile yam fa ma donc et ahanta wala mamziwa ya pe mala tu de yoknet mam hanzi no to conseil ti bara tarma mam han ko to lo yam ti yam han ka boke bara yok da yam han vo pe ni ha po yam be mam conseil njenji ya tile ti bara yok yam donc yam pa ya yilla ya to wala ya pem sam bara ka ri pour la tu da kazi me ya conseil yam ko go to puluti yiwa ne dan vo pe mam kan wa ya yin sababla na pa mi am yoke donc dans le passé depuis bara wansinga effectivement bara singul kalunde ala singinda bene voilà la wen ma boko ba tonga la swama zinga zanga bra tonga bara la bangi sa iti rundo ba kate konwa nzaba ne to ninga so dasi donc ya bambamra sida wa hépatite B wa voilà bambamra ma nzaba ne to ninga so dasi voilà son rabara la yime ya ba bilum konta voilà ya wana tra oh yime ya ba bilum konta la ton geta le fa ton zingu a examen ma fa ton ma na me tu le retour ma me geta ti be voyer le bilum donc la ratum ta adam ti dans le wa pa 5 et tu men le wa son kan me ya la donc tuberculose ma yam ya tu konkuto ka aya ba bil pipi en yit neta tunenge en kieneta la hanyo fo ne ba usula mienwa ayura mengla handa kampula konkuto ya nyi ngwengre ya kieta mpagwe donc ko rame konsa a watna da zim fo waka na me puisque li yam le la hanka wala voilà donc ya full food la pipi be yol ma yi kiedisa ha wana mpang usuko OK et gomna sama nam da be mzini ngawaya ya wala yam heta tunda pe ma vous ça va son concept pour un yi bar ning long wala ne saka bara ta sawa me le bara et d'ailleurs on ti runa et de kina pour so la zugo l'auteur ma sarla me ya ye ki ba kitba sarla me ya ye nyamba sula ram larme sarla me le ni puira wusro wusra wumno me wusra me be ka wumni ni ne kina so la zugo wa kan san to so to ni yasida bati bans busurbe konskora wala konskora ramba ntin tumbe long ni buya ya sa wala mta zikang teka nan ko wala neba milite point na tikken to otubala tore rati eti pipinanda kan san tubuso to men zama su kasama yi ti ton men wayi ya se mta hadam ti ton bara madam marama woni gidla me karsam dam woni gidla me koronga poko menga buni gida ton ha mi nan topse yikan lal kenga anti topse mama ha menga coronavirus la ne ba fa ha ya na wa mama ha to bunu ya konsko ludo to konse ya tinsiga ludo to tinsi bala fo kami mbene fo ye na yitira yikan kenga ne da to nge ya nusa me pireba bala ni ne ha mi nan tinsi be konse ma anda woto ma wa pa da nubu fo to yo kame donc wakat fa bitin nusa pireba ne pa alcool lam pikada nusa na yila bébé balki de me yam pa yilla donc sarla mbe
kelne wala corona wa yella parce que corona wa yella kita full food ane bondo ane ko kudra fa ya même ba bala ya yo na yo ma donc il y a même moyen de prévention bala na yitira yo ka ya yam ki be ki de ba ngoni gida ya na woto ko bin tisi ya nous c'est pire bon ya zama suka to yinti kan topsi o wan consomme kan se zaranti kan topsi on pam ko mi yamba ti ya alcool na hantara gel hydroalcoolique mpek nuga toto wala tisi wala fense ni wala musoir musoir wala mboziga poubelle pour la poubelle non le poubelle la poubelle exactement na yiti ratunre ala yifo nengen to kontaneti d'accord possible ko so nyam se ngoma senke ne sidawa ani konskudra sin yagata to ninga ti oblagma kientaba nam se ni salba viem edinga tempa ma venam ni yam senke ni Burkina Faso kaya tuberculose konskudra ani nimpuida suka sambewa ata wan te na sala moti prévalence d'accord ha ne Burkina ka bon suivi évaluation avec mbambe terrain ozu ha ne Burkina nimbui de pour auto no en ka gomti ya sida na bi sida en katara swaba ya ne kwa bapuga ni pige mama halatara runa ne kwa bapuga ya ntani piga la tara la bara problème ma yeta tara moya boy yam tun yike mama antik nyaki Kolkata waton zingu wato kiti yam tiya Kolkata sema pin sema waka abna ma na me yeta be la ka bane yam ye nasara hambonde tabe fu yin wala gwen atwen sidbe ne ba wusuka fam ne wa be me la gwen tini na ma yo kwa ba mengen ti kabine ai la ka yike ne bala la ka yena ye ba voilà la nineme be mais ce qu'on appelle hambila ka yik dun c'est la tuberculose latente qu'on kongwe tinineme be c'est la tuberculose active yeso ba dengo sababa mani yisunwe kazi nda boka agara somle yikle la sababa mani ta tunugre le yiki donc yampati rendi ton mi wele zibe madibe donc rewa yamana ndik nimbu de fanje he ta ne kwa pour ya ne pile ba ratala la kirba ayikame kin tobni on tipe runda la kirba agweme nka yike la wakati kan ni nga hantarate mpakubdi wakati ni nga hantarata gwena la payikdo asabten longa nerbi ayu ananga tuen longa nande biska agweme voilà il est latent voilà voilà maintenant yamana ngeni nizmin tarab sida wa Burkina wa pour ma sida wa sonra ram pour yamana ya kola ne kwa ba hantar sida runa ban pista ne pista pour wantar ba ga hiki yamana ta yi bona concours voilà OK donc ayela la zika ayela salm amna pa ma kumandora fu de kumandora kumandora bala si évaluation ya bam sigir fa la soran fa ti sacré Burkina Faso kane itara ko bona passe ne bam da wuliga Vietnam senke ne bo wana à peu près ne ba bi OK ibarak puso yawa président hanto mamma sawa Burkina Faso kane hane OMS hamman gelwa 2019 pour OMS sulkan Sénégal zamana pour pour nget lafiya yella voilà ha ba hamman gelwa 2019 pour mi keme ti awa bam sun torsa lateti nimbuyi de fa pour ne kwa pour sidia ne piga antara bara bille la sanki on kier ne wanib ni so vivne sida wa bara mi keme ti ne pista andaba ne pisna he voilà ne pista andaba ne pisna he la bam ta pista bam zo piga ntibe pista on da pinasa ya sida wa hinki to minga sura faita panga bi ya pamim na fumore OK ay mbuba en fait buninga kiti bamnenga ya woto no ti sida wa ba bille nyam san vine a pipizulera ya hamboro ya minga sodasa alors que konskudra me yella a handate ya nedninga sodasa boy hambo wuso nyinga kale tarpanga saha kang maha la pukuda voilà donc la ya renda la nemni sa vivne sida wa bara bamnenga ya wuso woto no
ta pista d'abord ne pisna he handik ne kwa point tempa ne voto okay ayo ina pusila barka la na kapsila me ete diga wodo we visa wana pourra na so ni wodo ni buidan bangaringa ne ba mi konskura bi ringa ne ba sumi konskura obrika na chen bugone to na to njira ringa ne ba mi mtatara timbi dele na jiliga men so ni buida timi ta wan pourra ya galib sampa mata ba e do rapport ko kutoka ba ga to ne yibono to ko no bala ton wumda me ta lotori re menga absan kenga tara zise izolo de pana de ne be la ninke man tal ton serson ye hala nam samien wa to ntiki la rete ton ya bonse eta tibe to yelda ya to wakar kan koskudra ba ya ba hanwe worsion ne ayi ba hambe fulfudu la hanwe worsion voilà donc mame ou mam top tala type content type wala lokto le yiri la bon nanka nyane de me hembien da la mu mam tabim la minga mim tabime ko skudura ni mam ya kosro yikid neba donc je ou mam to goma yelle wonam to gom kon kosra gwam quoi voilà là bon ça ne mam ya poussière dama pour vokra quoi voilà inquiété la lob éviter yerbamba bon mle wom ner han tara ya bon ka somta saba hanyu bumun kelon ko fo bi fo nyu quoi hanyu atin sabab ta pam fo voilà hani mame ho wumda ayel la von quoi bon mamu la wuma meti eta yera loba nugo point te ata team te hanyok fo fa han pam lo tema wen han sak voilà konta fo ma team te ka tuni ligue men quoi voilà te fa han mpora bala on keng wa l'autre le yulinte explique quoi pas de solution pour encore ce que droit bon ya er gon ne de regat sari surtout comme ça haya et bon room ça la wugu la bumbo fa hanten wa ne konso budo fa ya ton go hudo men ne ren nabala il protège de mes semaines passées le coronavirus ça gal sa la han to lo ntare de wuli gari wakat fa la et de modo ezad me sa soma zad sa soma la de modo ne no lima it sana conseil it sana tisi it ba it korlo de mese ne musa damba ma ko to kanso a tisga tuhid kamso a tira ko ron ken ne bay da ken hatabe dra vo ron ken hatabe ton yeme songa me te ten ko lo ba me mame nan tar sagal ba en tant que rasta mam te yelam te bon han ten yu la bilibil fu nye son yir fo men na yu ta we aussi won pa konskodoga a ne den jen ko ran je ya mara ti sigara met fo hale rik men na le yu sa le mele ya ba ran pasar voilà parce que ya wala fo na wi lo fa han wi lo ona mi kam ti ya sabla kambe ro ko nyingu donc bi bang sa ti sigara buguzon san kira me a wewda a kota fulfure me ba ran pas quoi voilà sagal smam tanan ten ko ne ba ya wala word zinga son wena woto noa ya neba zamenga chama donc au yela fu chama wa pleuver dans ma voilà nan on protège menga quoi ti ni bon meilleur la qu'on rappelle mais mazanga bon ami sagala bon am da taga da mate handa pamro kasene ma poussière ya bum dar wankat quoi aka wankat fa voilà donc ham pa mo kasene ma ningta awakata nyoso bilu bala wana sak bala ya lafi bala wallahi sunu no mane 7 FM ona ko he tu mazini ya mengiri da wana ko panga te giringa zaten ya soma je han so do to ne ba ya ma wake da men pa da ona world fanya ona kiti 7 FM do waken yingrim pa to no man to ne jene ha sunu no mane ba e panga do bla me ona ko ya me lafi ti gilgi soma te yam gilgi da nafda ton men quoi voilà on a manat fa juno ibaraka ayo ina pusi la barku so ti sen gili wordor e sa wana pam ni ba taso ay ni na le wado pour un pam association vie positive ramba ça vie tient de la mais ti dunde sa pour yam han nan dikra tondo bangati a savane media zulem sombe wa savan tv zulem sombe runa et la fi wa sansa pour et la fi sansa pour bangati gomda contre ko yelle contre ko ya point a pam na ni sal wana ringa tara ti pour bi et pama
et sous le to damba to be do rapport on côté de venam sen kenir na wenge pipi soba ya monsieur Amidou Kabore ya bamla sous la tor soba ya vie positive tor soba son intérêt yib soba ya monsieur Issouf som noma sama bamanjete sigli buto to yele sen kenir vie positive pour à ter son état ba ter kete pour de ya monsieur Kabore c'est ça ma et samba c'est tout ma zekina wa do rapport na sur son état ba amne bonner sen diram tora ya buila de tak enfin Rwanda yumna 1er décembre 2020 au Rwanda donc pi la zaknuna bamme gonera wa mbul tondo parce que la journée mondiale du sida la 1er décembre timana la bourse gonera wa mbul la ton association wa tit modron wa bene bourse ti wor mbitu braton wo ton wora ton me henti gantawa to ko tondo association ni buntum de ba nget ko ko to kayel burkina wa ton bon ton me association capable pour rien ah oui y wora la autre association la ma ya wontenka to ko ton meilleur prix wa ya trophée kangala go ne racontondo parti ministère de la santé wa me konton attestation kanga ya me la hanne voilà ton me na kelon tunuka pour madame le ministre Baraka parce que quand on auto voilà madame Claudine Dougué m'a signé attestation de satisfecit en question on pour le Baraka qui va la bam signer tout mamé donc il profite ne rara na wo ton la ton qui le profite ne mais on pour programme national de lutte contre la tuberculose ya go ne rasul king ni ngeta kon ko ka ba yel Burkina wa ton me pour to damma ya bam pour nge ton tum la wa mbante to maswama ton me yu na yi na sa hal go ne ro donc na wa tondo la don qui l'en profite pour si bondo Pinka district sanitaire de Pinsinwe aleba hôpital donc parce que ton tour d'année ba me ba hawa ton nenge hawa yi tondo ton kengra ne be hawa yi be me le a ton nenge la wata donc bam me hambe ne go ne la bam ka association to ga bam la go ne la tikra yi bam me nenge la go ne la me wubki bara to na wa konton to rewa haya mamena kelon tun ga ne yam micro wa ka tumta fa barakusu bala moto kama ya bam tum no ton te kaya politiki le bo beda ya vitor vraiment na kelon tun ga ne yam micro wa mpuso busko lampu yamba me kibe kitba bala ya wen ma nyam me sababu fo han tum ya tika puk dinne ne to kombanga wa pira wa donc ya kibe kido me yide to binya to la wa tan pira fo rewa yam fana ga baraka fo baraka ton façon ya no ni zuzen kan ninga fa yam son pa moto wa ton me post yam mi pongo ai wona kitin za posi wona kile pasi kialam te ton son do e ti ya woto ne la na to metenga ko façon ta king to nje pusi baraka ni na kilen kinga to ni sasra tibala datan goma ron masa senkene konskudra tipo yeli a tara team ware ko ko tara team titipede d'accord ya ne ban pani parce que wuso me ka sokade ya sida a tara team a team ya wona itin pa ma team wona enfin wala yam ha wa mikti ya ko rantari yam la kasate ya association vie politique pinkala yam ware yam ha wa l'autre anima bondo conseiller mari da yam no sohne yam ab han sohne yam wa miki ti so me ya ba ran nam hadi yam ma nda sibar pinna tonda ma nda la ton zingu la ma ton ma nda sibar hinna yiti go ne ra bangi ba fa nda tuberculose no kinri a han bizininga donc kale sake tinet fa bezingin tipede donc ba dan sik ton nengowa ton hande fo pipi wa ton ma anda sebar ya yisu nget seb kan yelle ne docteur damma ba infirmière ma ne conseiller ma fo re sebra kin sima wa pa yodi ya zala na so ka bani seb kan tawo ay ya zafa ya zala o ya ma ta sima wa meri da pin sima wa ba ya boko to ba ya sant antituberculose ba ya la do bre da ya zala ti yam kanse examen examen fa pa ya wodi ti yam tupsi yam tupsa bana wini ko mana examen o zi pu nge ba katare yam ba katare yam ba ha mikame examen o mana ha mikti ba katare yam ba immédiatement yam nan singa ti mari kre la tima ya zala fa donc
ya ba da ka ten ka pa mu ka dora men pa te ka pa mu bona da to ba nyam I songra yinga go ne na tu ga nuti songra te pa mu la ko ya tile ti wen songe ati ton pa tro fera me chenge fera woto bala donc ati bwa ya zala yam handi ti ma yam twemi yam lebo don wa association bisa association na man suivi on kelen la hawa kinga mahala tonda batsima parce que be ya birle be ya go ne rizinga bon mamba yisuta leke mbai bala ba mambe be rafa ba mambe sima wa ba mambe association wa be association la be sima wa ba mne sisra mambe sima wa tout de taba haya mse sama ezikan wenga yam de la tibo si keneti pa wen okay ibaraku so en keneti pa wenga pipi tontara tentum no kateka en kene konskudra wenga kiebe tontum noronwa association vie positive kiebe semawa kiebe nagarense lotorire kiebe tengano lotorire tifaya konskudra laba abjeta rati ti baro bar neninga wa loto yira ndati biso aha wa tanke ya tonne ba nande ngandira soba an soka sohora atabo ba nase apa nyampa kunhode anta wa rampila nase nyam depuis zemera rampila nahe nyam pa fare est-ce que nyam palet nora ni voilà abhan so boto ngese wala yungo nyam tulga pamim pukude absan so ko boto ne ti absan ton répondre ba question aye ta a soba ton répondre ba question aye mre ton manda sebre wiligita soba ya suspect soba tenta voilà atenta la barra wala ti ton man sebre on kwen soba maha ta soba talanke loto da yirma ha abgeta yenda yel toto na yitara na ne bata ba hanwa nan tipa tarawa konse ti hamita ne tara ne ba wala ti walong ne ba ye donc to ge hayel toto ti han loto da na levi sampa ha me ha vi hampa ha miki ti acide ya ne da wenda tara mara tab talla masa an kwen sebra ta ken wa pisin se mawa anti kan yakar handa mana examen wala saman examen wa miki ti bara bene soba keldan kontala tima wa president to mama hawa la tima mi azalam wala tima mi azalam idu man zikan ya tinyamba loto be miki tamtine ba veltima yamni fi biya don ken bi kati biya ka ti kangam pamila ya la bilim ti habat ne ba lo na ti bele o paturu ha sar da bi ya bot nyam ti ne ba ti ma yam ni fi ya sira ibaraku so nyam sa yeta so ba yam bonta ti traitement directement observer voilà rati ti ab konta so ba ti ma tarika l'auteur nife voilà parce que ne man gela ngisa ab mikem ti sandik wa neb kwabra hantar wa baga billa tenta wa ne pisi timari kere pas soma katun soriye wala patun soriye pas soma ye donc sahakanga abun vehengi ha mikeme ti abhan konne ba tabu chicken dik wa zaken keb lobda liwa tengre keba tolon pa de rikda ya wakata wata tablo ware ti ma wala ha kiwo yoba ha wala zalma yingla kina bitete kiwo yoba ha ta ablebon wa abhan man examen wa mikidem ti baga bil ketame alors que normalement kiwo yoba hanta baga bil sir da seme wala ya renda so ti gouvernement rik no kenre ministère de la santé wa rik no kenre tab man yelkanga yam hawa au konta yamba tima l'autoratore ti yam vele la yor lore ina ya sabeni bi fu preda ya bunyi tine ba fu han o bang ti fu ya baria to o somu ti fu pam ti ya to chenga ti bu men ya ti fu kati ti de tima ya bun wat ni yelkan en fait sahaninga ya mana ne la yamsoka sahaninga ne ba kamiye ka wumti seke nina ya me ana le comprimé la ne kidi
ya bon ri mi nge da yo 20 pa ma bere kanga mo kitigan lela na ma mbo nina rateti a sama winiga ma ti ton neba kelembe lokto yiwa ya ma ken sonro bazule naranka tengano go fa ton association ne dinbe la ya konkudoka yella ke kabe ye association na mata menge tun kanga donc ça ninga tu ya ton sakala ha menga ton sakala brama sakala ka tun tire ton tu men sakala ba ti yikwera yamma kin wala lokto yirin ta si ma wa pisi mama yam tan kin wa lokto yimba tunzi wala ne ba dam kwabra yilta ton dik seka yeta wa soni woti seka bon ti bamba na zi pi wala we zinga ngudi ya to donc ça haninga yare wa suti association na mason duska la abankare sa ala titige akata ade ayetamti yo ya belo ye mbontenga ton wamti konkuru yo kaza la kayeti amwezika na mde yo kirgan le la mveli ya belo ya ka wunti seke sa ala ka sekabye donc rindi ton mi galle bu moto ko bala la bang mam data pasa bu me velia ringa ton ni sabla kaya katon on ka kisira be panan mum ya zaram butfa voilà pipi yamba gomna mpa ya ka kisida le pipi we yibu kan ton kanan mum ya zalam ye la ya bwe ya wekran ka weke batika zalam menga quelque part ni de yolida fo mondial la ya wada bwe la fo mondial la wa kabira ran na yo ya tira ti ko ne ra yo to la ngare ka tumba ni mbude to ki voilà donc forcément mi yetia zalam kaye zalam kawe baton zika no ya miti ton yelam ti kayo bu mwezi yam studio pour kaye la roga ya wada me bugma yanga ya wada me yam menga zika no ya yam sekla yam dikin wezika wa nibni zifa ya sabab ti ne banange ton na lendo biya bo la ya likidwe la katon kayo la ton zin ko sa ala la ton ya zalam voilà yamba ya yella la donc zika wa ya ton moamenga ton africain comme moaye ateti mambe ti moara ni sabla voilà modèle la balla boto la ya ne ba bang mam nan ke le profite me ke le pamne yam antenne ka to ne ba yeti ya za abawa yeti no type dan samuwa obman sugul de bliktima parce que ha walle biti gone rana kiti ton yo ne ba to kin no wat ndikiti myame ye saknam ha yo le ha yo to warika yiwa wata yama yo to warika wa yiwa wata to do blikira na mo yama propose likite ami ta ye mbewa wana ndikiti ba na yo la isa hali awata donc ya zalma abawati d'accord yo na chiga tore lamdatum bang wala tipara wotoya hambang runa takati yin tarfo tipara na sin wala runa aten di karama wana ya chugo yo param la go ne ra ko le loto e mazang fa protocole la protocole la rete ya tipara nord quoi tiens un suivre traitement normal chugo yo ba pour normalement bon kali a kon ko ni am ne edna ngoma coronavirus yelle nuru ka tan ngom la fi yelle sende yel pan fulfuda ne yelle an ka gomti coronavirus yelle coronavirus ani tuberculose ringa a tunu tare wona makan tare famille dadeti coronavirus ya virus dadeti bon comment expliquer amore oba bis ka yembre voilà parce que yembra il y a bactéries voilà donc il y a nana voilà ko do il y a nana il coronavirus bala virus remange au bobo tim kabe auto fo ndik den tipie ya to wa hancin sa yilin tip sa ta yingu ya to la hanzima bactérie rema ba me ayo 20 pa me ta yingu to pa wala mura voilà wala paludisme ya bumle hancin ya mingu ya mandi wala bondo konkuru ya bumi la bamra ma wobne bamnana on train win kan tipe anta team ti tipe la ha wazu gon chen virus zigu ya to nale wane gomna to maintenant mba donc virus yilla corona ho wa obi abanso winta la ka memba hay parce que yo tout la mais corona wa yazi pour ouais parce que un pa bi am yo ko ndera pile du bana binti kiberwa là bon tuberculose hanka sababu fo men treatment doctor yo photo tungu kiteka yiki fo tile wa kansan ne voilà ta katolo yifo abada la yo wa ka gata manari wa antenyo ko yamruna
Kono no bon bene fo mi nyi la fi teka puisque ya bum ya mi on budu donc fo mi hanta la fi so ma nyi suwa anyo ko da me yi mi o zal balando ya rela yam solayam ni nasa tenga han twinka sam damba wuso yir kwama baton afrika wa manange ton population ya jeune donc ton ke ntara ke galam donc ya rela hay to moto ke ko on ton kasam damba de baramba de maramba isu bon faut parler un peu ko men lok bi lu kan we ngom nana wa misi nje ya ba sibe traiter en zugu am han yi coronavirus zuga na wa siga nyuru ba zugu mimti nje to ton na wusra sampiyur sigar me wusra mi yuda sigar ringa siga yuda ane tuberculose zule bombe net hanja siga yuda to tuberculose nche ne konkuru wa yengu wa siga yuda en fait nasara yetam di terrain favorisant parce que faut comme ça faut le food donc bara anka tuti wala sida ba menga danyo fo sigara ba sa sababu puisque wakat fa fo fulfude ya ba damba sa hakan wa fo menga ko esore mpa kan ko ta chin kwa la yama mingu me age sa ni ngani ne sigara ko la ni wa yami nga minti mengte ya konkuto la ha wata boto bala sana week na conseil fo mimti bumum po adul ke akaton week wane ka yuti ya exactement donc ça hakan wa yami nga mimeti pour wasan ba pa so ba menga paka sole nke lo konkuto ka ta ko tunu nchense voilà puisque miela yamti bon konkuto c'est ya base mi mbebe ne ntunu gudne sabab ya man pakat sababa men ko voilà ta pak viu yeme pam sura nkiebo donc sigara nyubu donc sigara nyubu ne ko gura be no ba sigara ba parek atibo ya to d'accord nale bo monsieur sama nenga masa monsieur sama senkeni yam hanjiligi de un sara nimbui da yambe tero zuwa président da tosa ya no ken bo la nimbui yam san sara ba bi nimbui ni se so yam sara ba hami man testa to mi tara mo ya neba wana yam sagala suka mi pamir kan okay ibaraku so ha neton ha ngiligi de sagan nimbuida nkene konskudra wayenga ton manda programme dam gwamda toksa ti animateur dam yi terrain zugu man sensibilisation ngiligi de tuberculose ya boninga a nyoko ne toto tibisora ya toto tizin pour moi te wen soke anan ko de wa rampila na teka ani ngwing de han la ma so to ton wa ta mike me pa mo ne batabo bi ne banase te ramba wa to se ti ton man sebre en ko ba zin pour mba te ken l'autorité la sahaninga ton te mana seba ko ba la pa fa na kenye la keba me kenga dame kenga pour moi ton wa tanti mike me parce que qui fa la ton kenen de yerda bonti bioka 7 voilà fils de compte référent on wilita so batimana tesa la soma voilà yiwoto la otone voilà d'accord dan kini na we ngom na le wa président nge président yam ya tor sa wa kana ba ya tibu jewe nir sal san ken ya fu wata manon wata tagasre tifo nkina konskuru munda tarafu bolo tapti personne suspect exactement dateti awayi sunda to hando ya kinye diongo ti tulo kawde fo fa goyi wakat fa yinga tula me ti ya tulo ko kawde fo ko de bilu fu la ya konsoro han kanyana de dateti au départ kan nam het fo mengai la wakat fa ren fo ko de yolo miyo yolo katara fo me bo katwe wa kinno ko de ti miyo patar fo to ka siga nyu ko to me nan le passé et ya wa handa kan to sa fo kinna me wa yade ti fo menga yada bourde yolo ndite riba me ngwati ya kenkene fo donc la hanka lu twema meng ning directement ya rela ton ne bonti ka suspect quoi hanka lu twema to to lu nyak zima kolkota mbang ka twe ha pa ka na la ton pamri pa twe mbang to donc ni ne meto yin nam ti waya ba to voilà ntara woto na mahde voilà to twe wa dikti ya ko kutoka la ha wasinga fo wa yan balti fo ko dam ti ko ka yan hade ti kinriung ti tour ka kawde ti gwema ya to ti nya wingde ti fo menga libed pour ya kada meng libed pour
wudu wala to yibala wala an kan c'est tout parce que fa ya zalam la handa yawda me la yille la ya zalam sawa go ne rame mo to zikan ne parti ne damma ya sama wuso la sin kini zikan wayan waya so ara do kinga save zugu je save do je save ya no chen bo ni sal fa tendike anton rombele c'est kini tuberculose konskudra wen d'accord ici OK ha ne no kenne ni kam fa han tende kam biole kenne tuberculose wen pipi nande nga singa ne wa nemni sa vivne sida wa bara billa gouvernement ministère de la santé wa a pama team to bonte izunu azide on wat ton l'autorité a bébé ne fa ya zalam ya team of hon kontinem ni san vibne sida wa bara tabarika de nyam handi kernyenda anayi sababu ngida konskudra taranyo yamme voilà la hanke ne population wenga nimbu de fa wenga nyi soba yati ton menga wayam gom sigara wenga gunhur menga zikanga ti sigara ten yi sababu ti konskudra wa yikiyamba le pasde yat le kolor menga nyam hanya ne han konhode bi wilge soba ta atema na woto konhe obi arate ne ban konse han ndatan tubse ba lebke nga on tubse la ga toma mbusi wala han le ratan time ba rate ne ban tisi ti pani ni pami buning han mbene yenda waye wala donc han la ma sarata boto la neninga fa son wan konda ti tawara han piga ran pila nase ta yinga winga de wat san to mama hawa ta menga faga de ba zeka karga en keng wa loto yirhembe yamba bala ou bien ten wa vie positive ton nandera la me en son hané en bang ya toto wala la ton songa ta ton man examen wa han le manam ti mikem ti akon kodra mbene wala ton nale nyaka neba table tun keng zakon wa ya ntigan gese ada gwene ana ada piene ana ahanda pene wala bera wallo wala ahanda pene nebnis be fa tona son haneba man seban koba tabwa loto yira tab nyak ba merenda ngese hamiti katar bamba tab kele son ne ninga han antarawa ta tongon dikeda tima wa sigade lab son da ne riba me soma parce que fo handiket tuberculose hatima konkodra tima dans la forêt de Soma. Voilà. OK. Ayo, président, na comme ça hakane, la na ko sem ti yamo comme c'est minute pour c'est que ni sakala ho yanga pa ba muze mana atira po ta wona tas. Pa har ka wo ye baraka rate ti yam ngara pa haka son tondo. Rundu luna maskara mba bene. Abana yi ya poussière wakati to. Et puis mama tono mbewa pinura mrabonda kyukangati turu kiwu. Pas auto zilikri kiwu. Donc zilika me so fugudu nanka wala zo singa no poussière be maskara mame wawa ne batinye de ningide. La suite muso adam ntwen wona kan lobe. Yam dara lotus ton fa bonam ti lotus. Ya wala ro pour la phobie quand handing be ne ponde poubelle pourra tabe sakalre. Le bram par wat ndika menti kon lobe pour bien tout nyon. Wakat fang fa ya hana colton fa la ne batinye de muso pireba. Muso pireba ya yelle parce que ni runne ya télévision parce que ningo ton tisa ya na saran wala ira wari pare ton da mi ton ke temi no ma na woto a tisi min tisi bi ko ha woto donc apara ka lende tin dam pe ka dam ni ya tile bala yonwa ya na sa da man non ye lewa bon même tu pas ça là ils sont tout rien autour zai ya wusro dede da pusi la barku so sambi sa fa zan ke penyam san kilada yayi lafiya sosra savane tv antenne na mazutu runa lafiya sosra pourra et dagom da konskudra yele na sada bona me tuberculose hanyo ne da yawa bang mitwa na todam asab kira yung kagwen asab hanki yungo atulga koda me asab nur karadibo sinte yirfa asab tun konsanata rampiga zuwada pila nase nyam sammi kam tiyambe wakat kanga pourra mani modo rezeke no na cenglo temba nenge ti wuli gabi huntarab niyamma tobna ndika no kene ni se pesan serda mbon jese han ka konskudra bara
na pousser la barque yilme sin zini kila tonta wakar kan ngawa et da son da ni vie positive ramba vie positive ya sul kan sanga et sombe Burkina Faso kane njete et la fa yele se hit fan konskudra yele la sida wa yele obsombe ya bum santa yum pisil masa an songo de zikan weng o pour pa ma sa ne na sara mbonti prix rela wotone wor kuni ti zuzan kan kon fa til pour de baraka yilme monsieur Kabore Amidou nyam se zakin na do wa pouruna wona koni dar amina baraka ko to pour da yam musko yam la baraka merci beaucoup soxna ta yib soba raya monsieur Yusuf Sama pousse la baraka so et se zakin na do wa pouruna yam la baraka so din yam fa se la tonta wakat kanga ai wona ko da yopwe dile pam ta be la fi so so pour wona ko ba da ma fa la fi amina baraka